Guys, ano magagawa guys? For today's video guys, first, dito ako ngayon guys sa taas ng building. Nagmuni-muni nga ni. Guys, sikita naman nyo. Guys, sa akin. Yan guys, kasama ko guys. Nagmuni-muni rin yan guys. Hi guys, for today's video. Kamusta kayo guys? Ako parang pagod talaga guys. Good. Thank you.